بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا صالح وصالحا قد كنت فينا مرجوا تاكي سراويت بمنكي زيد امید قبل هذا مخکد دینا اتنهانا یا منکیت منگا ان نعبدا دا چی عبادتکو ما دا غچا یعبدو آباؤنا چی عبادتی کو پلارانو زمنگا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ او یقینا من یو خامخا بشک مما دا غسنا تدعونا چرابلیت من لرا الی غیتا مریب لالا شکون کی قال اوی صالح علیہ السلام یا قومی وکم ازما رائیتم خبر را کئیماتا ان کنتو علا بینت کچرت یمزا پا دلیل باندے من ربی دا طرف دا رب زمانا وآتانی منو رحمتا نورا کڑی ماتا دا طرف پلنا پیغمبری فمن ینصرنی سوک دے چه امداد بو کی زمان من اللہ دا ما سوا دا اللہ نا ان عصیتو کچرتا نافرمانی حکم داغا فما تزیدوننی زیاد بند کئی تاسو مالرا نزیاد ہوئی تاسو مالرا غیر تحصیر بید تاواننا ویا قومی وکم ازما هذه ناقة الله دادو خد الله لكم تاسو لرا آیتا نخا فذروها برید دی لرا تاکل فی ارض اللہ چه خوراکو کی بزمکد اللہ کے ولا تمسوها بسوئن او مرسوی دی تاس تقریبا فیاخذکم وبني ستاسو لرا عذاب قریب عذاب نزدی فاقروها زخمی کردی لرا فقال اوینو صالح علیہ السلام تمتعو سکو اخلی فی دارکم بکورن اخپلو کی ثلاثت ایام در رزی ذالک وعد غیر مکذوب دا وعد دا ند دروغ جنام